Tingi tingi walikale Nyabiondo na Buramba. Tunasema pole sana. Tunapenda kuwapa pole Wanakongo wote, wandugu wapenzi, tunawapa pole. Wandugu wapenzi, tunawapa pole. Tunapenda kuwapa pole Wanakongo wote, Wanakongo wote. Wapendwa wandugu wapenzi, karibuni mara tena katika kipindi chetu ambacho tukipendacho cha Radio TV Bosembo. Kipindi chenu ambacho mnatolewa na ndugu yenu Lwaboshi. Leo ni tarehe 17 mwezi wa 5 2017. Wandugu, tunawatangaziwa tukiwa on direct ya Radio TV Bosembo. Karibuni sana wandugu ambao mnatupenda, tujumuike sisi sote ili tuweze kuchangia pamoja mawili matatu kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu. Ni muda mrefu wapendwa, tunakuwa mbali na nyinyi, lakini tuko karibu na nyinyi kwa kuweza kuwapasha yale ambayo yanapitika katika nchi yetu. Inawezekana wewe unania kutufata kupitia direct, unaweza kwenda kwa internet yako, andika radiotvbosembo.com, pale utatupata katika njia moja kwa moja. Yawezekana vile vile una mtandao wa Skype, pseudo yako andika Radio TV Bosembo, omba urafiki, aliyekuwa karibu atakupokea na utatufata vile vile. Yamkini unaweza kuwa na swali, changamoto, maoni, ombi, labda kuna jambo ulihitaji kuelewa zaidi au swali, basi unaweza ukatupigia simu moja kwa moja, tutakupokea. Tunakuhitaji vile vile kwa changamoto zako ambazo unaweza kutupatia moja kwa moja kwa kuongea ana kwa ana kupitia simu. Basi shika kalamu na karatasi, andika namba hizi zifuatazo: alama ya kujumlisha 44 20 86 38 05 83. Narudi tena 44 20 86 38 05 83. Labda tuongee kwa Kiswahili chetu cha nyumbani, tunasema 44 20 86 38 05 83. Kama vile tulivyowaambia, leo ni tarehe 17 mwezi wa 5 2007. Tunakwenda kuzungumzia mada yetu ya leo ni kuhusu soulèvement populaire. Naongelea kuhusu maandamano ya amani katika nchi yetu ya Kongo. Na hasa tunakuwa na pale tukisema nchi yetu iko sous occupation, nchi yetu iko sous occupée na ba étranger. Ndo mada yetu ya leo. Kile ambacho tutakwenda kuzungumzia ni kwamba nchi yetu inavamiwa na wageni
na vile vile ni kwamba tunakwenda kuzungumzia kuhusu maandamano ya amani katika nchi yetu ya Kongo. Karibuni mara tena mtatufuata, tutakuwa na ndugu yenu Makengo, naye atawapatia mawili matatu changamoto kwa yale yamepitika katikati ya wiki. Karibuni sana, ni ndugu yenu Laboshi akiwatangazia moja kwa moja kupitia Radio TV Bosembo. Lakini mbele ya kwenda mbali zaidi, acha tuanze salamu na ndugu zetu, jamaa, rafiki ambao wanakuwa karibu na sisi na wale ambao hawako karibu na sisi. Ndugu, jamaa na marafiki wako ndani ya nchi, ndugu, jamaa na marafiki hususan wale wenye wako hata nje ya nchi. Tunaanza na kama wafatao. Tunakuwa na mzazi wetu Mama Bena, tunampatia salamu. Tunakuwa na ndugu yetu Mama Dada Pirete, salamu vile vile kwako. Ndugu yetu ya Jove, pokea salamu. Frere Tongo Etani, salamu kwako. Papa Jeri, pokea salamu. Mama Mose Kalimbaya, la Dame Tefer, tunakupa salamu vile vile mahali popote ulipo. Na ndugu yetu salamu, tufikishe salamu kwake. Salamu vile vile kwa Dr. Robert Aka, salamu kwa Mama Candide Okeke, Dr. Dodoni, Prof. Benoni Kibangu, salamu kwa Frere Fani Zongo, salamu kwa Papa Frigence, salamu kwa Frere Fumueto Loin de Dieu, salamu kwa ndugu yetu Praise Makengo na Pesio Mbote Papa avec respect. Salamu vile vile kwa kijana wetu Jackie Vie Seba. Salamu vile vile kwa Papa Odo Kankeza. Salamu kwa Vice President Papa Ndalo Andala. Salamu kwa dada yetu Jean mahali popote ulipo, Frere Lufungula, Papa Lokobut, Mama Antoinette na wengi ambao tukuweza kutaja majina. Ni wengi, hatuwezi kuwamaliza. Vile vile tunawapatia salamu. Salamu ndio ziende kwa, tunakuwa na jamaa na marafiki ambao tunasaidizana katika kikundi cha kupaza sauti kama vile Kongo Rizo, Radio Bendel na wengine. Pia ndugu zetu ambao tunaokuwa na ushirika kwa kazi ya kupaza sauti, pokeeni nanyi salamu vile vile. Lakini wapendwa, mniruhusu nimalizie salamu za rambirambi hususan kwa mzee wetu, mzee Papa Honore Ngwanda, mahali popote ulipo, pokea salamu za wanao. Tunakuombea Mungu akulunde, akupe vyuma, akupatie maisha marefu, akuvike silaha zinazofaa, akupe afya siku baada ya siku, kwa sababu ni wewe Kongo inategemea. Ndio maana tunakuombea kwa Mungu akulunde daima, kwa sababu Kongo bado inakuhitaji. Ninakuombea Mungu akupatie maisha marefu. Salamu vile vile kwa mama mke wa mzee Honore Ngwanda. Asante kwa uvumilivu na kuwa nao kwa ajili ya upendo ya nchi yetu. Mzee anakuwa mbali na wewe zaidi ya miaka 5, si jambo rahisi. Mama, pokea salamu popote ulipo, wewe na jamaa lako nzima, watoto wote wa mzee Honore Ngwanda mahali mlipo. Ikiwa mnatusikia kwa sauti hii, ni vijana wenu, wadogo zenu, wakubwa zenu wanawasalimu pia. Ndiyo ndugu zetu, kama vile tulivyowaambia, tunakwenda kuzungumzia mawili matatu kuhusu yale ambayo yanapitika ndani ya nchi kwa siku hizi zifuatazo. Lakini sana tunakwenda kupaza sauti kusema kwamba wakongomani wote wako ndani ya nchi, hususan na wale wako nje ya nchi, ni kwamba nchi yetu tutambue kwamba ni nchi ambayo inavamiwa na wanyang'anyi kutoka Rwanda, inavamiwa na wanyang'anyi kutoka Burundi, inavamiwa na wanyang'anyi kutoka Sudani, inavamiwa na wanyang'anyi kutoka Uganda, wanyang'anyi kutoka Tanzania. Ni wengi wanavamia nchi yetu. Kwa hiyo nchi yetu iko sous occupé, nchi yetu iko mu occupation. Ndio maana tunasema hatuoni mafaa ya ule uchaguzi ambao unaweza kupitika katika nchi. Hakuna uchaguzi wa halali ambao tunauona unaweza kuwa pale, kwa sababu uchaguzi wenyewe utapitika mu mikono ya wageni. Ndio maana tunasema nchi nzima
mulamuke, msilale, sie bote tushimame kwa ajili ya kuokoa nchi yetu, tuitoe mu mikono ya wanyang'anyi, mikono ya wageni, turudishe nchi yetu mikono ya raia. Pale ndio tunaweza tukasema tutafanya uchaguzi. Tunasema vraiment mes bien-aimés, soulèvement populaire, tuweze kutoa nchi yetu katika mikono ya occupation ya wageni. Tutakuwa na mengi zaidi ya kuwapasha yale yamepitika jana leo, lakini mbele ya kuendelea mbali zaidi, acha tumpatie ndugu yetu Makengo, ataweza kuwasalimia mawili matatu na atawapatia changamoto. Baada tutaendelea. Mon bien-aimé papa Makengo na Pesio Maloba. Bien à vous papa. Merci commandant la bouche na kopesa ngai Maloba. Andenga bomesini na Pesio na moko mbote mingi esika ozali. Na pesi mbote na mama musika limba ya dame de fer mbote mingi. Nako salama zwa mbote, nako tongwetani zwa mbote, docteur Anka, docteur Dodoni bozwa mbote, na pesi papa Jerry mbote mingi. Na pesi mbote na mama Bena, mama Pierrette, mama Jenny, na Afrique Yangele bozwa mbote mingi. Na pesi Eric Salongo mbote, na pesi Okito Fai Père double mbote, na pesi mbote na Jean-Jacques Enga, na kati ya dinag mbote mingi, petit frère propre Mathias zwa mbote. Na pesi mbote na bana ya Pareko Mobimba esika nso bozali. Tokokuta les 10. Les 10, vous avez vraiment journée à Kafu ya ba résistant. Tokomona les 10. La pesi va continuer sur la Pareko esika nso bozali mbote mingi. Comme d'habitude, mbote na ngai kendaka et pas ya papa Honoré Ngwanda, sentinelle patriotique. Okengeli ya mboka. Papa Nzamba batela yo apeso makasi, apeso santo kitoko po okolibere mboka wana ya Congo. Ba mataba kita okolibere mboka wana ya Congo. Mbote la mama Ngwanda na bana na bakoko esika nso bozali bozwa mbote mingi. Na bosen tepe cabinet ya mokonzi kama mi na mama Candido Keke bino nyonso tu na kati ya cabinet bozwa mbote mingi. Noko Nangai, commandant de la Bosch, oye, la thème ya bien, ya soulèvement populaire. Kasi na kati ya émission à Lelo, nous avons deux éléments à retenir pour tout ça, va commenter un élément. On n'a pas besoin de Maloba, oh, le papa Honoré à Loba, Alembakate, à Lobi, à zo continuer. Et comme il m'a payé, na bande connexion, mususu, oh, bazali bana ya par côté. Bon, c'est que pour le banini, peuple congolais a eu conscience. Dans ma kambu, ezoli kanamboka. La jonction na Maloba, commandant la bouche. Merci mingi papa Makengo kozongisa mwa Maloba, vraiment botonde mingi. Wapendwa, kama gisi tulivyowaambia, tunaendelea kuwapasha mawili matatu kulingana na hali ya nchi yetu, tukiwaonesha kwenye nchi yetu ilikuwa na kwenye inaelekea. Wapendwa, kama kitu tulivyosema, hatuoni maana ya uchaguzi uko katika nchi yetu, hatuoni maana ya kuapishwa kila mara kuapishwa ma government mpya, haina maana kwa sababu ni yale wanafanya. Alikuwa Badibanga, leo wanamtia Bruno Chibala. Kwa kimbombo wanaweza wakasema, kwa Kifaransa wanasema una déshabillé Saint-Pierre, una habillé Saint-Paul. C'est la même chose. Ni hali ile. Kwa hiyo hao wageni wenye wanaokipe nchi yetu wako wanatuchezesha kama karata. Wakongomani tunakuwa kama vile wenye hatuoni mbele. Tuwe makini sana kwa sababu hao watu wanakuwa na agenda caché yenye iko en long terme. Ndio maana sisi wakongomani tunapashwa kujilibere si peke. Hakuna mtu mwenye atatoka mbali atakuwa kukulibere. Hakuna. Wala tusitegemei intervention ya wazungu atakuwa kutulibere. Hakuna. Ni sisi wenyewe tunaweza kujilibere, ni sisi wenyewe. Le peuple se libère eux-mêmes.
Kwa hiyo kwa kusema tujilibere, ni sisi tulamuke tushimame, tuwe ini, tuwe sude. C'est-à-dire, mikoa yetu tunaitambua ni mikoa 11. Na mikoa yetu inabidi sisi wote tushikamane mkono kwa mkono, bega kwa bega. Tuwe sude, tuwe ini, tuwe na upendo. Kwa sababu tukiwa ini, tukiwa umoja, kwa kweli tutatoa nchi yetu iko mikono ya wanyang'anyi. Lakini tukijilese faire, tunasambaratika, tunasema haba ni ba nord, haba ni ba est, haba ni ba west, haba ni basema Lingala, haba ni basema Kiswahili, haba ni basema Chiluba, haba ni basema Chikongo. Kwa kweli nchi yetu tutaiacha mikono ya wanyang'anyi, libela na libela. Kwa sababu gani? Aba Banyarwanda banakuya na mastrategie mingi mno. Bali tusoma sisi wa Kongomani, wanajua mkongomani ni mtu mwenye iko hospitalier. Mkongomani ni mtu wa upendo. Mkongomani ni mtu wa amani. Ndo banatupandikiza bile vitu vyenye tukua navyo. Banatuletea chuki. 2, banatuletea ukabila. 3, banatuletea uongo. Banatuletea uwaji. Banatuletea kuchukiana. Banatuletea division entre nous. Banatuletea ukabila. Banatuletea regionalisme. Abo bakuyakuya, Banyarwanda, Banyangalakata, Barwande, Basudane, Baburundi, hata Batanzania biko ndani. Banajificha wanaongea Kiswahili. Ce sont des gens de Est qui parlent la langue Swahili. Kumbe ni Batanzania. Bako ndani. Nini kabila na hasa bako kwa majeshi, kote majeshi. Ndio maana tunasema Wakongomani, mikoa yetu iko 11, tunaitambua ni 11. Tuachane na vile vyao wanabalkanize, wanasema iko 25 provinces plus le capital 26. Jamais tusibitambui. Kongo yetu tunaitwa 11 provinces. Kwa hiyo ma 11 provinces zetu tushikamane mkono kwa mkono, bega kwa bega. Tuwe ini, tuwe sude, tupendane, tuwe na umoja. Tujue tatizo ambalo linatokea Kine Malebo, tatizo linatokea Kinshasa. Wewe uko mtu wa Lubumbashi, mtu wa Shaba, mtu wa Katanga, tazama lile tatizo ni la kwako. Tatizo linatokea kule ba Equateur, wewe mtu wa Kivu, lipende na kulisamini na kulitetea na kulisaidia kama vile ni la kwako. Wewe mtu wa kule Bazaire, tatizo linatokea kule liko kuwenzako wa kule Equateur, lishike kama ni la kwako. Lede Kasai, tatizo natokea kule kwa Lede Kasai. We mtu wa Kivu, usiseme bali ni wanasema Kikasai, Baluba, Batajuan. Hapana, lishike kama ni la kwako. Batoto ya Kivu, sana ujumbe ni kwenu. Kumbukeni matatizo yaliyopitika kule Beni. Aba Banyarwanda, Banyangalakata, bana viole ba mama yetu, wanampatia mkweke kazi za ajabu. Banaua hovi, banaua hata mtoto wa miaka 5 6 ayu, mtoto ayayu hata kusema banaua. Ukiangalia Kinshasa nzima ilishimama, Equateur kule balishimama, Kisangani balishimama, Lubumbashi balishimama, Kasai balishimama, juu ya matatizo napitika Kivu. Kuko mtu wa Kinshasa hayafikaga tango kuzaliwa yafika Kivu, lakini alishimama, alifanya maandamano. Et les gens qui sont à l'étranger, au diaspora, ils ont fait des manifestations à jamais. Ils n'ont jamais été au Kivu. Pourquoi? L'amour du pays. Bolingo ya mboka. Ile bolingo ya mboka tuko nayo Mobutu alituachia. Ile tuwe nayo kwa kuokoa nchi yetu. Ndio maana tunasema tatizo liko kule Kivu. We mtu wa kule Kasai, lishike ni la kwako. Tatizo liko Kasai, mauaji ya kule Kasai. We mtu wa Kivu, lishike ni la kwako. Saidia wenzako kwa kile ambacho unaona kinafaa kusaidia, kifanye ndugu yangu. Leo balikuwa Kivu, banahamia Kasai. Kesho watahamia Badolite. Kesho watahamia Kisangani. Sasa we ulikunja mikono, batayuana bali ni Bakasai. Hapana, tuseme vile. Juna we kesho atakufikia. Ule mwenzako alipiga fuyo, na we utapiga fuyo kuya kwake. Ule mwenzako alipiga debe, na we utapiga debe kuya kwake. Kwa sababu gani? Aba Banyangalakata, Barwande banajua kama Mobutu alitufundisha kitu kikubwa sana, unité, l'amour.
balikuya kwanza kutunyafua, kutunyanganya ile unité tuko nayo, kutusambaratisha ile upendo tuko nayo. Bana tuletea vile vyao vya kule kwao vya ukabila vya Batusi na Bahutu, Banyarwanda, Banyoka, Banyangalakata. Bana tuletea vile vyao vya Utusi na Buhutu kwetu. Bana tuchonganisha sisi kwa sisi. Arme unakuta habasikilizani. Aba bakisema Chiluba, aba bakisema Kiswahili basikilizani. Aba bakisema Kikongo, aba bakisema Lingala basikilizani. Ce sont des Rwandais qui nous ont amené tout ça. Turudie nafasi yetu. Problème iko pale kwa leo, soulèvement populaire. Mais bien aimé, soulèvement populaire. Tuwe ini kwa nchi yetu. Na kuwa ini ndo tutashimamia soulèvement populaire. Kwa sababu kama hatuko ini, tutafanya ile soulèvement populaire namna gani? Tuwe soudé, tupendane ili tufanye soulèvement populaire, mais bien aimé. Nchi nzima soulèvement populaire. Kama ni Kinshasa mbele kwa mbele soulèvement populaire. Kama ni Kasai mbele kwa mbele soulèvement populaire. Maandamano ya amani. Kama ni Lubumbashi, maandamano mkoa mzima maandamano. Kama ni Kisangani mkoa mzima maandamano soulèvement populaire. Kama ni Ozai Bazairi maandamano soulèvement populaire sisi bote. Kama ni Maniema maandamano si bote soulèvement populaire. Usisubira seme bale baanze ndo na wo wanze. Bale baanze ndo na soulèvement populaire. Depuis aujourd'hui munatusikia me bien aimé. Soulèvement populaire. Toko nchi yetu. Sisi ambao tuko hapa Bukavu leo. Tuko Bukavu. Soulèvement populaire mbele kwa mbele. Na benye wanatusikia bako nchi za nje. Mais bien aimés qui sont diaspora aussi soulèvement populaire à tel point que tout le banyangani benye banashika nchi yetu. Parce que on ne peut pas faire les élections tant que le gouvernement est aux mains des étrangers, des occupants. Hakuna élection tutafanya iko mikono yabo, ils savent comment ils vont triquer des choses, batendelea kwa tu ndobo pale. Mais bien aimé soulèvement populaire. Hakuna mambo ya ba premier ministre, mambo sijue gouvernement mupia. Jamais soulèvement populaire mbele kwa mbele. Merci papa Makengo nazongi sio mwa maloba. Bien à vous papa. Merci olobi yango bien. Tous en kati ya soulèvement populaire. Peuple congolais ici quand nous sommes allés, il faut que telema poto bundula mboka na yango na kosenga na papa Tongo etani mutu aza na régie. Est-ce que papa Tongo kotia biso premier élément ya mutu alobaki na États-Unis biso nyonso ke maintenant Kabila a papa Tongo etani pouvoir tozana mutu oyo a s'imposer na pouvoir alobi oyo papa Tongo etani ozo kangaite kala nyonso anaza ko bomba na sima démocratie au constitution au nene accord. Ah, papa Tongo etani papa Tongo etani il fait sa volonté. Toza kosenga yo tshela biso élément wana schéma mususu ezate schéma eza ya mandoki. Bon, to continuer donc papa Tongo azana prêter osala teke o rébellion ya euta so le bango malamu peut-être azana mambo na ibite na Kinshasa wana mandoki. Oui, mais qui est bon to continuer kaka komela tanga zo ba komela ye na toza kosenga pona osisa makambo wana na extrait wana il faut ngala zo continuer ko ba yo komela. OK bon si on a une équipe de 500 militaires likambo ya kobomba parachute bango na Kinshasa wana c'est pas que papa honoré la résistance autorité morale pesi biso leçon pédagogique ami kitisi na se pour nous expliquer occupation eza nini atalisi bino bafe nyonso armée bapa ekoteli biso na mboka avant bakotela biso na mboka bazalaki koinfiltre biso banda kala bakomi na deuxième phase ya agression balongo na agression sikoyo bafandeli biso na kati ya mboka koboma koyiba nkita na biso
bainstitution nyonso na maboko na bango, armée, police, douane, na basociété nyonso omonaka bango kana baza soki na 46 société. Donc na libota na bango barwandais na mwana mokele aza kobotama aza deja na mbongo mpo asala société. Omona wapi mbongo ya Congo bazoyiba kita ya Congo. Bongo biso bana mboka tokotala ngo kaka boye. 20 ans ça suffit. Bandeko na ngai 20 ans eleki mingi. Tokomi na ngonga sikoyo totelema na soulèvement populaire. Yango nde lobiko na biso. Toza na nzela mosusu te. Kanambe abangaka kaka mandoki. Soki bozo baleka na maloba, la preuve est que azo respecter loko moko te na kati ya mboka wana. Azo sala ndenge ye alingi. Bongo biso bana mboka to continue kaka kotala na bongo. Toza basi te. Toza basi te. Eloko eza na biso nde kobanga. Tokobanga ti mokolo nini? Tango bino bozobanga, baokipa bazokosa misisa na bango na kati ya mboka. Bazoboma batala te. Bino bokodisi ke soki population nyonso na etelemi na mandoki baza nango ekosala eloko moko te. Ndakisa kaka na Kinshasa. Commune na commune bobimi bino nyonso. Ye kana bazala masasi kobeta à la fois na Ntili, à la fois na Maluku, à la fois na Kinkole, à la fois na Banda, à la fois na non 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 non. Non, akoka te. Mais bino bozala bobangi. Bobangi ya kokufa. Révolution nyonso ezalaka makila etangaka. Tolobi te toujours pousser bino bono kufa. Non. Non. Mais c'est le prix à payer. Parce que biso za mandoki te bango baza mandoki. Mandoki na biso nini puissance ya peuple. Peuple alobi non na occupation. Toboyi. Toboyi, toboyi, toboyi. Lelo. Na actualité tout monini. Oh, la prison centrale de Makala a été attaquée. Tozongona Makamomi Bali. Nakoyuka toyoki, oh, ba mususu balobi non, on ezali de quoi le 17 mai. Et quand c'est attend mususu, il y a un gouvernement d'Assali mise en scène wana pour profiter na nani. Ce qui gouvernement a sali mise en scène wana pour profiter na nani. Ah, tu veux qu'il va prisonnier monsieur Bakimi na mwana tsembe akimi pour profiter na ba nani. Yango ndo ko le monsieur Tumba ya Congo. Est-ce que le Congo pour se libérer a besoin que va attaquer la prison? Banamboka, banamboka. Deuxième chose, si c'est avéré que Ndenge, ma prisonnier Bakimi, na mwana tsembi Akimi, ils ont dit qu'on a que ça fragilité. Il y a un gouvernement wana. Par exemple, qu'on batte là, qui va présenter. Il y a qu'on a que ça qui va banga la banque pour la mine. So bataba ko batu ya ba ya bunda ko ba réussir mission na bango ndenge loke ba bimisi mo konzina mala kata prison. Mais bino ba la mboka soki bino motelemi. Okomo ya tika bango asa ba ndoki ba yango. Ako kabino te. Ba ko kabino te. Tokumi na ngonga moko oyo to sito lembi.
Est-ce que tu continues quand on lui a mort? Donc, c'est ça, Bassi. Allez, à Bétio, na joue gauche, à Bétio, na joue droite. Non. Non, faut se défendre. Ma beleze à Bissot. Ma barbare, voilà, ma wuti, mon sika, ma yeba monimbo kamo kitoko, ma lingi basala empire bango imatuti. Na kati ya Congo. Bissot le bin non. Non et non, ça ne passera pas. Il y a un moment où la conscience n'a pas d'amboka. Papa, on nous laisse expliquer bino ndenke nyos. Et bongi bolata, conscience. Congolais nyos. Je dis bien Congolais nyos. Sans appartenance à un parti politique. Tous les Congolais li boke moko. Tous défendre Mama Congo. Ba divergence na biso tout kango pembeni. To bundana nous pour na ko libérer Mama Congo. Pour na ko benga na ba parawana la kati ya mboka. Nasima de totala makamuni ni roya entre biso bana mboka ba congolais tant si to bengani ba paya. Tala passe ne ko na mboka. Passe kuti makasi. Mboka Congo comme salité. Surtout dans la capitale. Oui, bah surtout dans la capitale. Vraiment. Ils ont passé na mawa. Papa tongo etani azali wana. Commandant on a beau changer le maloba. Non, papa tongo etani azate. Mais Aza, yebisa ye Aza penepe. Ah bon, on continue à biso fichier wana te il y a mutalobaki na États-Unis, pas de ça en commentaire, il y a soulèvement populaire. Ba pays nyonso na baza ba massa Kabila. Alors papa tongo tani. Il y a possibilité à ba parachuter ba. Comment on veut changer malobara to continuer. Baza bien na baza makambo nyonso. Baza na kanyota bien na poche. Wanduku bayebi ke baye awa c'est la vie ou la mort. Tunaendelea na changamoto mawili matatu kulingana na hali ya nchi yetu. Tutaendelea kuwapatia habari kemkem ambazo zinaendelea kutokea ndani ya nchi ili tuweze kujua gisi tunaweza kujikamata kwa hali ya kuokoa nchi yetu wapendwa, kwa sababu nchi yetu inavamiwa, iko katika mikono ya wanyang'anyi. Ndio maana tunasema sisi wote inabidi tulamuke, tusiendelee kuzubaa na kupumbazika kwa kuokoa nchi yetu. Kabla sijasema mawili matatu, acha tumpatie mzazi wetu ili naye awapatie changamoto na baadaye tutaendelea. Merci Mama Bena, namoni aussi okoti, na pesio maloba mama, bien à vous. Merci mingi papa Lwaboshi pona kopesa nga maloba. Ya liboso na pesi bino nyonso ba collègue na Radio TV Bosembo mbote mingi. Na mabota na bino nyonso. Papa Makengo mbote mingi na libota na yo. Papa Lwaboshi na pesi yo mbote. Na pesi mbote na noko tongo etani na libota na ye. Na pesi mama Moseka mbote mingi na libota na ye. Na pesi Dr. Dodoni mbote mingi na libota na ye. Na pesi Aska mbote mingi. Na pesi mbote mingi na Fumu Kimbangu, na pesi mbote mingi na papa Jerry na libota na ye. Na pesi papa Dr. Aka mbote mingi na libota na ye. Bref, na pesi ba collègue nyonso Radio TV Bosembo mbote. Na yo ko pesa mbote na ba Congolais nyonso partout bazali. Na pesi mbote na diaspora nyonso. Na yo ko pesa mbote na papa Honoré Ngwanda, le président national na libota na Mobimba. Na bana na ye nzamba batilo papa. Abatilo yo papa tozali na sima na yo puissamment. Toyebike bitumba na biso ezali spirituel. Nzambe azana biso. Na pesi staff nyonso national mbote. Na pesi mbote na ba resistant nyonso. Papa Lwaboshi teme ezali nini soki okoko yebisanga teme? Teme ezali soulèvement populaire. Ok, merci mingi. Soulèvement populaire. Ya solo eloko toza kozela. Sikoyo ngonga ebeti. Un peuple doit se libérer.
un peuple akoki kozela te bana Congo bana Kinshasa surtout botelema na kati ya soulèvement populaire soulèvement oyo papa Ngwanda ganga lokula Jean-Baptiste na kati ya désert toko récupérer mboka na biso na kati ya soulèvement populaire eza ba mosusu te bazo kokosa bino bayibi yango bakende koyebisaka bino tozosala soulèvement populaire mokolo boye tozosala soulèvement populaire wana toyebi yango te wana bato bamekaka kaka bake dialogue esimbi te bake boye esimbi te bameki boye esimbi te bakosaka bino kaka tokosala baélection tout ça soulèvement populaire mwana mboka nana kotombola oke osala soulèvement populaire ezali bino moko biso moko ba congolais biso yo tolata kanda esantu biso toza na susi tolinga mboka na biso Kongo ndenge tomilinga biso moko biso nde tokotelema na kati ya soulèvement populaire po to récupérer mboka na biso mama Congo alors pona yango po pesa na tolibino na bino bana organisez-vous ndenge tolobaki bino moko na misu bomone ndenge babinisi bino pendant 20 ans eloko te tozala focaliser derrière papa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba tozwa elonga pona mboka na biso bokende gauche droite te botepa te bodute te ekuna non position moko ndenge biso mama na bino tozoloba soulèvement populaire mboka ezali occupé ndenge mboka ezali occupé il faut totelema na kati ya soulèvement populaire po tobimisa bokipa na kati ya mboka na biso banani bakotelema na kati ya soulèvement populaire lisanga ya bakongolais bana mboka nyonso me ba oyo bazokende olanda kuna na nsima bosana po toyokaki mwa moke ba mosusu bazolela ndenge nini moto na biso abimi ministre wapi ministre atravaille na banani non il faut nano tobimisa bapaya na biso na kati ya mboka bapaya bazo yango pendant 20 ans mboka yango wana bazokata partout na baprovince mboka yango wana balingi babotela biso yango tokosuka wapi tokotikela bino jeunesse congolaise tokotikela bino nini bana mboka fo totelema bamama diaspora partout bozali bamama nyonso na kati ya Kinshasa bamama nyonso na kati ya baprovince totelema nzambe apesa biso chance moko extraordinaire fo tosalela na chance wana biso bamama il faut to récupérer mboka na kati ya soulèvement populaire tobongama mpona soulèvement populaire ngonge koki tala mwana mobali moko abimi kuna na prison tolandi lelo alobi biso toyoko yoka na retard tobondi peti biso tobimi na se libérer nga moko ezali moto aye ko se libérer nga te il faut ko se libérer yo moko mpona kopenga na bapaya wana kati ya mboka to récupérer mama Congo il faut yo moko se libérer ndenge tolobaka moto ko na Brazzaville te moto ko na Angola te moto ko na mboka mosusu te o na Zambie o na Uganda o ya kovuta soki wapi po ya kosunga biso non ezali biso moko peuple congolais totelema na kati ya soulèvement populaire lisanga ya ba congolais na kati ya soulèvement populaire pona ko bimisa bokipa bao ba ko sala erreur batika na kati ya mboka toko benga na bango bana botelema ba mama diaspora tozala ebele mikolo nyonso tozoko tinda ba message na bandeko na biso na ba relation na biso na ba famille na biso to banda kotinda ba message toujours pona koyebisa bana totelema na soulèvement ekoki bozela lisusu te na kanisi bosibo yeba bandako na bango nyonso eloko akobanga eza te yo oza na kati ya mboka na yo okobanga nini po eza mboka na yo mopaya ye kokota moyiba ye kokota na ndako na yo yo kosala nini okotindika ye ti libanda ndenge tozosala na kati ya soulèvement populaire bao bakokima deja babimi na kati ya frontière ya mboka na biso me baoyo tokokuta na kati ya mboka il faut toboma bango bana mboka totelema na kati ya soulèvement populaire bana mboka ezali occupé boyebi yango bien tokosala nini po tobimisa bato wana fo tosangana bomoko tosangana bomoko bana mama moko bana tata moko bana Congo tobunda pona mboka na biso mama Congo po tobimisa bapaya na kati ya mboka lera kolala pongi esi eleka lera distraction esi eleka moma oyo bana botelema na kati ya soulèvement populaire boyinda partout na ba province beto fuluka beto nyonso kuna bantu na ba balabala
beto fuluka to tonda pesa to za lebele to inonde lokola banzoi libanda bakokima baotoko zwa to bomi bango kozela teke bandeko wana bango basala na yo na bino jeunesse na biso ba parents na bino tozo telema na kati ya soulèvement populaire bo banda koyeba bandako na bango baza pe na babiloko ebele na kati ya cité bokweyisa yango sisaja kotumba botumba eza mboka na bino bolata kanda yesantu congolais silika pona mboka non trop c'est trop ya mbala oyo il faut bakende totelema bandeko il faut bakende bana mboka totelema to se libérer papa la boche na pesa maloba. Merci mingi mama kozongi sanga maloba olobi bien vraiment. Soulèvement populaire dans toutes les provinces du pays. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons vous parler au sujet de ce qui se passe chez nous. Comme vous le savez, le terme d'aujourd'hui, soulèvement populaire. Wandugu wapendwa, tunaendelea kuwapasha mawili matatu kwa lugha ya Kiswahili kama vile mjuavyo. Leo ni siku yenu kwa Kiswahili. Wapendwa, msichoke, muendelee kututega sikio ili tuwapatie changamoto kulingana na hali ya nchi tunakuwa nayo. Ndiyo kama jinsi mnavyomsikia mama Bena anatoka kusema soulèvement populaire, tuitane sisi kwa sisi, sote tushimame, tuitane kwa ajili ya kuokoa nchi yetu, nchi nzima. Alisema vizuri sana. Wapendwa, ni jambo la kushangaza ikiwa sisi wakongomani tutakubaliana na uongo wa hawa watu kwamba wanatupeleka na government mpya wanatia ya Bruno Chibala ili tuandae kwa kufanya uchaguzi. Wapendwa ndugu zetu, kama tutakubaliana na hayo, tutakuwa tunafananishwa sijui hata mnyama haiwezi. Ni jambo ambalo haliingia akilini mebieneme. Hakuna mambo pale ambayo yanatarajika ya kusema yataweza kubadili nchi, kutakuwa badiliko fulani, watafanya uchaguzi. Kitu gani ambacho kinakupeleka kuwa na uhakika kwamba uchaguzi ule unaweza kuwa wa haki? Uchaguzi unaweza kupitika wa haki, wa ukweli, furaha na amani? Hakuna. Nikikupeleka nyuma kidogo na kukumbusha ndugu yangu mpendwa, 2006 aliyekuwa alipita, mnamfahamu, nyinyi wote mnamfahamu, sisi sote tunamfahamu, Jean-Pierre Bemba. 2011 alikuwa alipita ni Tshisekedi, sisi sote tunafahamu aliyekuwa alipita. Sasa leo ndo anaweza akafanya uchaguzi wa haki na amani kweli? Manda yake ilifika, alishindwa kuandaa uchaguzi, alishindwa kuweka, akaleta hiki na kile, akaanza kusema hakuna budgeti, hakuna franga ya kufanya uchaguzi, recensement, tutafanya uchaguzi kwa sababu hatujui turecense kwanza. Unaona ujanja lileta. Sasa leo inakuwa tulisafanya recensement, uchaguzi ndio uchaguzi, budgeti itatoka mikono yetu tusitumanie nje. Mbona mbele alikuwa anasema kama haiwezekani, lakini leo wanageuka, unasikia mikoa yote tulifanya recensement, lakini Kasai, kama mnaona tufanye uchaguzi bila Kasai, sawa. Unaona matrike viko wanafanya ni matrike ili baendelee kuwa pale, na hata kama uchaguzi unaweza kupitika, hakuna kitu kitakuwa cha halali pale. Ndiyo maana tunaita Kongo yetu, wenye wako ndani ya nchi, Kongo yetu na wale wako nje ya nchi, dawa imebaki pale. Dawa ni soulèvement populaire. Dawa imebaki ya halali, dawa kwa mkongomani ni soulèvement populaire. Tusitegemei kwamba hayo mambo wako wanafanya yataleta suluhu. Tusitegemei kwamba hiyo mikakati yote wako wanafanya italeta solution durable. Hakuna. Ni maujanja wanafanya ili waendelee kuwa pale madarakani. Na ndio maana tunasema bien-aimé, sisi wote soulèvement populaire mbele kwa mbele. Kwanza, ikiwa mlifata kuapishwa kwa huyu
huyu Bruno Chibala na watu wake na government yake ametia ya ujanja, ikiwa mmeifata kule kwa Palais de la Nation, muangalie kisi bilipitika. Baadhi ya wengi walikatala, walipiga mayowe, walipiga mafirimbi, bangine walitoka nje, hawakuhudhuria. Inaonesha kwamba hiyo mambo wako wanafanya, wanajuana wao kwa wao. Nao waziri ambao wametia ni wale wale, hawakubadilisha kitu. Bana tuletea Mnyarwanda ndio banamtilia pale akuwe minister wa balkanization na nini, ule Mnyarwanda. Bana yua lengo la kumweka pale wala bakumbadilisha. Lengo lao wanalijua. Wakongomani tushimame, wako wanaandaa mambo ya ajabu kwa nchi yetu. Lengo lao ni kutuvuruga, kutunyanyasa sisi kwa sisi, tuchukiane, kesho wanaripua. Bana tuchukia, hivi na hivi, banagawa nchi. Ndo lengo lao lile. Bien-aimé, tuwe macho, tufunguke macho kabisa, tufunguke macho, tuwe ini sisi wote, tusimamie nchi yetu. Bafaransa ndo wanasema bien, après le pluie, c'est le bon temps. Après le pluie, c'est le bon temps, mais bien-aimé, tuache mvua inyeshe, wale wenye watabaki wataokoa nchi yetu. Leo kesho na watoto wetu watasema kweli wazazi yetu walitupigania, walituacha nafasi nzuri. Tusikubali hawa Banyangalakata ambao walitoka Rwanda, Banyangalakata walitoka Uganda, walitoka Burundi, bako pale kwa kutuvuruga juu ya nchi yetu. Tusikubali, bien-aimé. Révolution mbele kwa mbele, maandamano, soulèvement populaire mbele kwa mbele. Sisi bote batu ya Kasai, soulèvement populaire. Les deux Kivu, soulèvement populaire. Lubumbashi kule Bakatanga, soulèvement populaire partout. Batu ba Maniema, soulèvement populaire. Congo, soulèvement populaire. Équateur, soulèvement populaire. Kule Bakisangari kote, soulèvement populaire, mes bien-aimés, soulèvement populaire. Tusibachie nafasi haba batu, tusibachie nafasi hata nukta moja. Bako na maagenda kashe juu ya nchi yetu. Bako na maagenda kashe ya mingi juu ya nchi yetu. Bako banatudanganya tu. Soulèvement populaire, mais bien-aimé, mbele kwa mbele mpaka tumtoe nje. Sisi raia ni jeshi kubwa. Le peuple ni jeshi kubwa. Hawatatumaliza, mais bien-aimé, tusiwe na oga. Unajua adui wa maendeleo ni nani? Adui wa maendeleo ni boga. Ukiwa na boga, hawezi kufanya kitu chochote. Enlever la peur. Iyo peur haitatufikisha kitu. Nikikupa historia kidogo. Angalia huyu Petro. Yesu alimuita kuya akitembea juu ya maji. Yesu akamuita Petro kuya. Petro alijaribu kutembea, alipiga paa 2 3 alitembea. Lakini Petro alipoangalia maji, akaanza kusikia boga. Ile kusikia boga, mashaka kaingia, alizama juu ya boga. Na sisi Wakongomani tutoe boga. Tukisha kuwa na boga, mashaka inaingia na hatutafanya kitu, tutashindwa. Tutoe woga, mes bien-aimés. Adui wa maendeleo ni boga, tutoe boga. Soyons tous déterminés, mes bien-aimés. Tous déterminés. Hata uko handicapé, wewe unatambala, fanya maandamano même si tu es handicapé. Wewe unajiburuta hivyo, wewe unajikogota, unajiburuta, maandamano mbele kwa mbele. Nos mamans qui sont à l'étranger, nos mamans, soulèvement populaire partout vous êtes. Nos mamans qui sont à l'intérieur du pays, soulèvement populaire. Ni mwendo mnakuwa na shida nyingi sana wa mama. Tushimame kwa kuokoa nchi yetu wa mama, tuwe mstari wa mbele, soulèvement populaire. Hao Banyarwanda baliingia mu nchi yetu, muangalie kisi balikuya. Baliingia mu nchi yetu Banyarwanda, Banyangalakata, kama vile watu banaugua kwa shokor. Les Rwandais, ils sont entrés dans notre pays comme des gens qui souffrent de la kwashokor avec des bottines de plastique. Aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Banatoa wa Pizofranga. Et si le Rwandais est développé, c'est à cause de notre pays, mes bien-aimés. Si la Tanzanie est développée, c'est à cause de notre pays, mes bien-aimés. Pourquoi acceptons ça?
pourquoi soulèvement populaire jusqu'à tel point que tubato inje bote banatujua si bakongomani tukishimama banatujua wakongomani wanatujua, lakini kama tunashindwa kufanya chochote ni kwa sababu nous les Congolais nous sommes corrompus. Nous les Congolais nous sommes corrompus. Banatukoromple na ile mali ya kwetu, mali ni ya kwetu, tena ile kidogo banatukoromple nayo. Ils sont en train de piller des millions, mais ils prennent $200, 300, 400, 500, ils te donnent, tu acceptes, na ni mali yako. Mais ye unajua anapeleka bingapi, unajua bingapi anapeleka. No, anakupatia ile makoruption, usikubali, kuwa na amuru ya nchi yako, tetea nchi yako. Soulèvement populaire, kama ni mateso bien-aimé tulisha ipata, kama ni njani ya muda mrefu, kama ni kumia tulisha umia, basi tuende tumalizane mbele kwa mbele bien-aimé. Angalia nikupe mfano mdogo. Kuko Mnyarwanda mwenye iko Tanzania, Rwandais de la Tanzanie, bale baliingiaka kule zamani Tanzania. Siku moja tunakutana naye njiani, tunaongea, ananisalimia, huko Mkongomani anasema bwana, na mimi niko napenda niende kutembea Kongo, sijawahi kufika Kongo, na mimi niko Mnyamulenge nataka nifike Kongo. We Mnyarwanda wa huko, mtusi mwenye huko kule Tanzania huko, nasema na huko Mnyamulenge. Tu vois maintenant comment ils sont en train de nous saboter, nous les Congolais. Donc balisha kamata ile nchi kama ni ya kwabo, wanaichezea kisi wanapenda. Mais bien-aimé, tusikubali. Kama ni kutumaliza, batumalize, si bote batumalize. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Abawezi kutumaliza, abawezi. Mais bien-aimé, tushimame tutoe boga. Soulèvement populaire, mais bien-aimé. Kwa jila koko nchi yetu. Après le pluie, c'est le bon temps. Papa Makengo, merci mingi. Nazongi si moi maloba. Bien à vous, papa. Merci de maloba. Ozong Selingai, nalina tenté eloko moko. Soki bomoni, yezo le ka bien te bref sangala kata pour te continuer l'émission. Ok, Nazoyoka. À vous la parole, papa. Ezo kende bien. Oyo a s'imposé pouvoir oya eya. Kala nyonso wana za kobomba na sima démocratie, au constitution, au nene accord, biloko nyonso wana abwakisi yango. Alobi sikoyo, waza na makasa ya kolongolanga awa. Il fait sa volonté. Donc devant mutu andenge wana, schéma mususu ezate. Schéma eza ya mandoki. Mandoki soki leli na Kinshasa wana, osala teke o rébellion ya euta soki Goma soki euta Kikatanga. Te eza na Kinshasa wana mandoki leli wana. Makamwana tosilisiana. Tosilani na ye. Pour aussi ça makamwana na Kabila, il faut ba commando ba monana. Si on a une équipe il y a soki 500 militaires, ikamwana stili. Ba parachuter ba ngana Kinshasa wana. C'est pas que haute ba frontière nyonso ba pays nyonso na baza ba master Kabila. Tous a besoin ba frontière wana te. Il y a possibilité ya ba parachuter ba tukaka na Kinshasa wana. Baza bien armé, baza na makambo nyonso, baza na kanyota bien na poche. Bayebi ke baye awa, c'est entre la vie ou la mort. Musala ba bayeka ko beta masasi. Basoda ya Kabila wana ba ko kate. Ezala muke pa ba récupérer nene maison armement et si li ba neutraliser ba poste moko stratégique à Kinshasa. Na ville na journée moko likamwana to silisian na to na ye. Donc to ça na makambo option musu ezate. Ah to zolo ba to zo senga ba oyo bazana mbongo. Vous les gens qui avez l'argent. Bino oyo bozo luka changement ça na mboka. Ça ne sert à rien de chercher la communauté internationale. Batoana bazo kosa bino. Félix Otiki marche le 10 avril au Kenya Addis Abeba. Ozo keno lukanini. Bato nyonso wana o Alpha Condé, o Jacob Zuma, o Mugabe. Ces gens-là de l'OIA. Mais ce sont les amis de Kabila. Bangonde ba garder na pouvoir. Ozo tika marche, on est au sali sa marche wana eningisa. Mboka bato babima babenga na mutu wana yozo kende kolekisa temps kuna na Addis Abeba bato wana yozo zela na bango ozo zela na bango résultat nini, que ça soit
l'OIA, que ce soit l'ONU, que ce soit la MONUSCO, bato nyonso wana baza na cartel moko baza na besoin Kabila azala wana. Donc vous ne pouvez pas perdre votre temps avec ces gens-là. Il n'y a aucune réponse favorable pour le peuple congolais qui viendra de ces gens-là. Abomi des experts et pas Kabila. Abomi bango. Après venir sur les alliés. Où est l'accès que les abattoirs Kabila, bazolo ba lingal, bazolo ba français, kuna ba filmer scène wana na iPhone. Ba changer ba date ya nini ya édition ya vidéo wana. Bilo konyo sona ba yebi. Est-ce que moni ba inquiété Kabila? Pourquoi? Parce que les multinationaux ont sacrifié Batouana. Bayebi ke ba on bazana intérêt Kabila zalawana parce que zone Chimbulu wana place bakeko lukaka mwina sa pas problème eza place coltan eza ebele or eza ebele place wana bazana besoin ba li éliminer batu nyonso place wana po bango ba ya ko installer ba biloko na bango kandenge basala kango na Beni. Ils ont besoin des intérêts, ils n'ont pas besoin des Congolais. Congolais akufa est-ce que les talibango oh nene communauté internationale il y a des sanctions. On s'en fout. Tous a besoin de sanctions en athée. Sanctions les olobanines. Na ba mboka mususu to moni ba Saddam Hussein ba bomi bango. Ba Kadhafi ba bomi bango. Na Congo nde bozo ko misa ba sanctions. Sanctions Kabila ça moque. Et ça le Kabila nini. Il continue à circuler librement dans le monde. Azo yiba ba mbongo. Tous a option militaire. Mando qu'il faut il est là. Mutuana ça ne sert à rien pour que les sur la démocratie. Aza démocrate te. Mutuana uta Zamba. Il est venu un pauvre minable. yango wana eza mulai bande kunanga ezali mulai mais na kati yango pose na kati émission boyoki ndambo boyoki koyoka et c'est pour que tout tembe na mon papa honoré le bac et après que le bas depuis kala complot ezali international ba milieu mafia ya milieu international na ba juzo de balkaniser Congo. Talent de Kongo lobby. Bah pour une expert on y sanction. Quelle sanction? Bon bino soi-disant classe politique pour ça qu'on a. On vous comptez dans multinationale des décideurs. Tant que comme il le peuple vérité. Peuple fait tellement. Peuple le ko banga. Peuple le ko banga et politique kanambe. Naba touch power. Les gens makambu ya mawana ils ont besoin de kanda. Comment ba Congolais, yo Congolais ose la traître ya mboka na yo. Et puis aujourd'hui na siko ko empêcher peuple na yo a tellement contre Monguna. Et ça l'a gâté. Et on a peuple congolais. Bon, le discours de Papa Honoré Ngwanda, c'est un discours patriotique. Ce qu'on l'a mis en Ngwanda, Kebi, on commence à la question Mouri Mboka. Il se bat pour son peuple. Il est Azali candidat à rien. Azali candidat à la libération totale, il y a Congo. Bon tika kolanda ba distraction o ezali na bato eboyebi ba classe politique on est pola bazo kusla bino ba distraction bazo la sabino pongi auto ko benga la Kabila nzambe boko benga la Kabila la non violence boko benga la Kabila la non violence un barbare bino mo kanisi ke ye azali wana abo na yoki ndenge bolobi bon na tiki pouvoir et ko sale maté au soulèvement populaire salama yango la soulèvement populaire yango to ko benga na ye pas soulèvement de la moto et le maki Papa Honoré to bingonga te to bi ernete mais un petit événement seulement et ko sala ke bana mboka ba telemi mokolo wana tosianga bango bana mboka botika kosala ben différence na makambo mosusu eza koleka mpo bozobanga masasi bokobanga ngo tika
Bino processus bobimi belé wana basesuma violation na kobeta. Peuple ya telemi, peuple aleki munduki. Peuple aleki même bombe atomique na puissance. Intimidation bazosala bino wana mpona kobangisa botika kobanga. Na wuti koyebisa bino soki bato ya bundu Congo babuki prison ya makala. Soki bango, soki saveli keza bango. Mais elakisi ke gouvernement wana eza fragile. Babangisaka bino kaka pamba na bamindoko, mais soki botelemi na détermination. Komini nyonso na kati ya Kinshasa bopimi. Mais nayebi te so bakoka te. Tomoni déjà fragilité na bango. Baza biloko pamba. Congolais longo kobanga. Telema, ganga, bundela mboka na yo, o récupérer mboka na yo. Merci à tous, Malo. Merci mingi papa Makengo, lobby bien vraiment boton de mingi. Wandugu, labda kabla sijampatia mama Bena nafasi, nilitaka kuambia mawili matatu kwa kufafanua mkanda huu tumetoka kusikia kwa Lingala ukitolewa na kijana ambaye yuko katika nchi ya nje akisema hivi, wakongomani inabidi sisi sote Kongo nzima tuitane tukusanyane tukutane kwa ajili ya kusonga mbele kwa kuokoa nchi yetu. Akisema kwamba ikiwa ni maandamano fanyane maandamano, ikiwa ni kushika kila ambacho unaweza kushika kwa kuokoa nchi yako kishike. Kwa mfano ikiwa ni mtuto wa bunduki, ikiwa ni hiki shika kwa kuokoa nchi yako. Akisema kwamba huyu mtu yuko katika nchi hana nia nzuri ya kuacha nchi yetu kwa amani, hana upendo na nchi yetu, yuko pale kwa maslahi yake binafsi, na ndio maana hapendi kutoka madaraka. Kwa hiyo anaita wakongomani wote wawe kitu kimoja kwa kufanya kitu kimoja ili kumtoa yule mtu yuko pale madarakani. Akisema kwamba yuko pale kinyume na sheria, serikali yake haitambuliki, iko kinyume na sheria. Ni mtu ambaye aliingia kama vile kadogo, aliingia kwa mtuto wa bunduki na cha kumtoa pale ni mtuto. Ndio kisha alikuwa akiongea, akaweza kugusia kwamba huyu Felix Tshisekedi kwamba kwa nini anaenda huko Addis Ababa, anaenda kuonana na MONUSCO, anaonana na ONU, anaonana na OIWA kwa ajili ya matatizo ya nchi. Anasema wale wote sio kwamba watakuja kukusaidia kuokoa nchi yako, wewe mwenyewe ndio una haki ya kuokoa nchi yako. Akasema kwamba Felix Chilombo aache raia washimame waendelee mbele kwa kutetea nchi yao na waziwie kwa kutafuta manegociation haitabutire kwa kitu. Ili tuweze kutoa nchi yetu mikono yao wanyang'anyi, ni kusonga mbele. Kama ni maandamano, kama ni mtutu wa bunduki, wote wakongomani wao kitu kimoja, kwa sababu ule bwana iko pale ana nia ya kuacha nchi yetu. Akagusia kwa mfano, tuangalie kama kule Kasai banazingishia kamwena nsapu, ni kwamba akisema hawa wazungu hawana nia nzuri na nchi yetu, wanaianvie, wanaipenda kwa sababu ya kupora nao. Waliona kama kule Kasai kuna maminere, yani kuna masilimali mazuri ya mupya ya kifahari, ndio maana wanaleta fujo kule kwa niaba ya kuweza kuipora. Kwa hiyo sasa tulishaona picha zao ni hiyo. Haina budi huyu Felix Tshisekedi kuenda kuwa ukaribu naye, kuwaomba msaada na nini. Hakuna kitu watafanya, wako pale kwa maslahi binafsi. Ndio maana akasema raia inabidi determine kwa swala moja, kama ni mtuto wa bunduki mbele kwa mbele, kama ni maandamano mbele kwa mbele. Ni hayo aliweza kugusia ndugu yule, na sisi tunawaita kabisa maandamano yafanyike nchi nzima. Kabla na mimi yaongea mawili matatu, acha kwanza tumpe mama Bena awapatie mawili matatu kwa yale ambayo aliwaandalia. Mama Bena na zongi sio mama Loba. Merci mama, bien à vous. Merci mingi papa Waboshi pona kuzongisela nga maloba.
motema pasi motema ezosalanga pasi moye te makambo oyo moye mpe yo kobosana yango okobosana pasi oyo ya Kongo ndenge nini okobosana yango ndenge nini tokokomaka tranquille ntango tozolibere mboka na biso kaka ndenge papa Makengo awuti koloba bana bakongole bolamuka longola kobanga biso bamama na bino tozobanga te kasi siko bino so bokotia kobanga na kati ya mboka na bino moko so botia kobanga esili tokolibere mboka te tolongola kobanga biso bamama tobotaka bino jeunesse congolaise tolobi totelema tokotika bino moko te biso nyonso congolais nyonso tokotelema na kati ya soulèvement populaire pour te mettre fin na bokipa il faut bakende Congo eza mboka na bango te il faut bakende bolanda ba distraction pamba te bamosusu bazwa koloba tokosala soulèvement Kabila boy po balinga batravaille na Kabila te bayokani te abaluki me liboso oyo akomeka kotia lokolo kasala marche contre Kabila akusan prendre na ngai nga Félix na kotelemela ye Congolais kobosana ka le passé te histoire oyo eza molai histoire oyo depuis le 23 janvier 2001 moto baboto wana akoma mokonzi ya Congo angaye alongola kesi nyonso ya Congo ake kotia kuna na mboka na Tanzanie nani akoko ndimo biloko boy tosilika ndenge papa Makengo awuti koloba soki ya solo bato abondo di Congo bakeko récupérer mokonzi na bango bapikolo na kati ya prison eza ndenge wana basali revolte bakeko bimisa mokonzi na bango po azobondela mama Congo po alobaki moto wana aza kanambe malgré kende kiboye bana mboka totelema mpo na Congo na kati ya soulèvement populaire moment soulèvement populaire ekoki plus jamais distraction lisusu plus jamais angai bena passé matoyi nini bozotia lisusu koyokaka ba oyo bazosala na kanambe bazosala na bokipa bazokoloba na bino botelemi bozoyoka bango me bobeta bango boboma bango ata koboma bato bazongisi biso nsima mingi eza bango siko tozotala bango lisusu te soki bakolungwa na bainstitution balungwa baya korejoindre biso soki bakolungwa te tozokipe bango lisusu te trop c'est trop tozokende kolibere mama Congo na kati ya soulèvement populaire kaka mikolo totelema moto oyo kotelemisa biso te biso moko totelema tozozela nani mpo totelema na kati ya soulèvement populaire toyebisaki bino matiata na kati ya mboka na biso eza ebele boyebi makasa wana matiata mikosa wana bana mboka mosusu botia yango na kati ya milangi mosusu botuti yango bofini mai na milangi mai wana bozosopela bango minduki na bango ekokweya tokobanga te bakotire biso te po eza mboka na biso tolembi fo totelema tozotelema na kati ya soulèvement populaire tozoloba na bango bokende baoyo tokokuta tozoboma bango po tozoloba mikolo nyonso bobima na mboka na biso bazoyoka te baoyo tokokuta ifo toboma bango na kati ya mboka totelema biso moko ngonga ekoki il faut se révolter il faut tosilika il faut tolata kanda esantu eza mboka na biso bana Congo toza na mboka kaka moko yango wana totelema mpo na mboka na biso distraction wana nazoloba na bino botika distraction ngonga distraction esili ngonga ebeti soulèvement populaire pona bana Congo bakongole botelema pona soulèvement populaire bana Kinshasa telema pona soulèvement populaire bana ya Tchangu telema pona soulèvement populaire bana Bandundu telema pona soulèvement populaire les de Kasai telema pona soulèvement populaire kuna Nakatanga telema pona soulèvement populaire n'Équateur telema pona soulèvement populaire bana Bakongo botelema pona soulèvement populaire bana ya Kindu telema pona soulèvement populaire province orientale telema
pour un soulèvement populaire. Les deux Kivu telema, pour un soulèvement populaire. Ba diaspora bo telema, pour un soulèvement populaire. Mama Igete telema, pour un soulèvement populaire. Papa Makengo telema, pour un soulèvement populaire. Tongo Etani telema, pour un soulèvement populaire. Papa Loaboshi telema, pour un soulèvement populaire. Mama Moseka telema, pour un soulèvement populaire. Papa Jerry telema, pour un soulèvement populaire. Docteur Aka telema, pour un soulèvement populaire. Docteur Dodoni telema, pour un soulèvement populaire. Mama Asta telema, pour un soulèvement populaire. Populaire, populaire, pour un soulèvement populaire, soulèvement populaire, pour na bana Congo, bana Kinshasa telema, bana Kinshasa botelema, bana Kinshasa botelema, pour un soulèvement populaire, totelema, biso nyos ba Congolais partout aux alliés, to libérer mboka na biso mama Congo. Bakosi biso mingi, bao bakobenda biso côté na droite, bao babendi biso na gauche, bao bengi biso boy, bao lobi boy. Non, to lembi, to boyi, biso nyos to landa liloba moko, les grands libérateurs à Congo. Oya yebisaki bino, bana mboka botelema. Ayebisaki bino mokola le 23 janvier 2001. Tala mwana wana koti na babote ba jardinier, azali enkilte moko boye, azana ye Rwandais, azama mwana Kabila te. Ndeko na bino papa na bino yaya na bino noko na bino mobali na bino azo ganga lokola Jean Baptiste na kati ya désert azo loba nan lelo kotombola mosabi na nyonso papa Honoré Ngwanda lobaka o place wana eza bongo te non combat na biso eza spirituel totalement biso nyonso derrière le seul, je dis bien le seul libérateur a libéré biso mboka totalement bana mboka tozala sima na ye soulèvement populaire ngonge koki. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Mais bana changu, bana matete, bana kisenso, bino bana kingaba kuna na côté ya fleuve. Bama chacha ezali, bana changu yebi bama chacha place ezali. Bana kisobo yebi mboka wana ezabiso. Milanga bote bazel bote ba pétrole. Bo beti kana char de combat na bango pour telema. Soki a solo bana bondo di Congo ba ke ku libérer mwana nsema kuna. Peuple congolais. Soki eza solo. Ezamboka na bisoti bakoti bazuye bana mura bakufi bawo balinga batire ke zoki bangote po ezamboka na biso miracle ko salama sur terrain to telema bana mboka to libérer mboka soki biso nyonso ba Congolais to telemi en tout cas mukolo moka mibale to récupérer mboka na biso bango balota kateke un jour bakotika mboka na biso bapika misisa batonga bandaka basala nyonso. Mais peuple congolais passe hôpital ozo kufa mbongo ezate kisi ezate bana bazotanga te bana bakolia mibali na kati bandako 30 ans 40 ans azo vanda kanda ko moko na ba parents moya bale ezate akobala na mbongo nini akotanga classe na mbongo nini akosala musala epa wapi institution nyonso kaka ba Rwandais na ba Rwandais non eza mboka na biso bazo finga biso na ba pays surtout ba pays africains nyonso bazo lo tala bazo ba Congolais o ba Congolais ndenge nini vraiment ka bakata mboka etonda na kita etunda na nyonso na bomengo nzambe asopela bango elobaki mondele moko américain moko nzambe azalaki na kitunga monene na ba richesse na mutu azotambola chaque mboka azobwaka ndambo azobwaka bwaki mboka suka Yesu ayako koma na Congo Yesu alembi kitunga nyonso a richesse esopa na kati ya mboka non totelema mpona mboka na biso bana totelema bamama congolaise bamama tiangu bamama tiangu totelema mpona mboka na biso bamama funa totelema bamama mong amba totelema bamama ngaliema totelema Congo eza ya biso biso nde ba Congolais fo totelema mpona mboka na biso totelema soulèvement populaire ngonge koki toyinda lokula bambinzo totelema tosilika kanda silika na 98 bana tiangu bobukaki bango na maboko baza na bango basoso anse baza na bango makasi te baza wana pe baza bakomi kobanga deja soki asoya makambo esalami kuna na prison makala bondo di Congo ake kuna mpona kobimisa bato alors
ndenge pe biso to benga na ba Rwanda wana na kati ya mboka to sanga na ba biso nyonso ba Congolais to lakisa ke mboka eza ya bino te mboka nde eza ya biso bo sakana na biso mingi ale ngonge koki ale bobima pa ba bobima te mokola soulèvement populaire musana bango nini ko boma bango na kati ya mboka peuple congolais to telema bana mboka bola le ba distraction te lobi ba lobi na yo oya ko meka ko loba oya ko meka ko telo ko na balabala pona kanambe akusa prendre na ngai Félix bongo lelo ayeko loba bala boka tozo sala marche le 8 avril marche salamita kimi na poto lobi ayeko loba le 17 tozo sala marche le 17 mai yango yote eloko nini bino bana mboka bozo comprendre te distraction baso distraire bino pamba kabo ta telema mboka wana biso moko to se libérer biso moko ba Congolais to se libérer na kati ya soulèvement populaire to telema to bima biso nyoso libanda moto tikala te to bima biso nyoso libanda zwa nzete zwa machete zwa iloko nyoso za nango zwa pilipili tuta tiana molang eleki zwa maya mungwa penza mungwa sashe mobima mungwa tiaba mai na muloko tsa sashe mungwa bana mboka bo yebi ba kwenyosa stratégique mboka na biso Kinshasa bako bimela wapi tokolia bango na kati ya Congo papa la bosse na zong silo maloba. Merci mingi mama Bena olobi vraiment ya solo olobi bien vraiment merci mingi wapendwa ndugu zetu ndugu jamaa na marafiki wale ambao uko ndani ya nchi na wale ambao wako nje ya nchi hususan kwa baadhi ambao hawaelewi Lingala inakuwa ngumu kwao. Acha tuwapatie kwa Kiswahili tukisema kwamba ikiwa uko ufahamu ni kwamba katika mji wetu wa Kinshasa mji mkuu katika gereza kuu la jimbo la Kinshasa ambalo linaitwa gereza Makala kwa Kifaransa anasema prison Makala kwa Kiswahili gereza Makala kule kuliweza kujitokeza mabadiliko wafuasi wa Mwandasemi wa kikundi cha Bundu Mayala waliweza kujiunga na kufanya wakamuokoa chifu wao na sasa hivi chifu wao yuko kwa mahala hapajulikani lakini haiko tena magereza si yeye tu na baadhi ya wenyewe walikuwa karibu waliokolewa tuliweza kupata hata ushuhuda mbalimbali wakisema jinsi walivyookolewa baadhi wanafichama wengine wako katika mji wametoka magereza lakini tunakuwa wale ambao wanafungwa kisiasa na wengine baadhi walitoka na wengine hawakutoka kama vile Frank Jongo walimwendea wakamwambia ni hivi tulikuja kuwaokoa lakini yeye kwa busara yake alikatana bado yuko ndani ila walio wengi walitoka wako tena kule katika gereza la Makala mji mkuu Kinshasa. Wandugu ambao mnatufuata kwa lugha Kiswahili katika hali yalipitika Kinshasa ni hayo tunaweza kuwafahamisha. Lakini tulipenda kuongeza kisema kwamba tunashimamia pale ni kwamba maandamano nchi nzima hayana budi kutokea wala kufanyika. Kwa sababu gani? Tukienda kwa mfano kwa ngambo ya jeshi nchi yetu waliokuwa majeshi wakubwa wengi ni Banyarwanda, ni Banyangalakata, ni Banyoka ndio banayala katika jeshi letu. Na ndio maana tunasema nchi yetu inabidi kwanza tuliokoe maandamano. Sisi raia tufanye maandamano tuokoe nchi yetu. Tukisha okoa nchi yetu na kuwa mikono ya sisi raia, tuna haki ya kuchagua ambaye tunapenda tunamtia pale. Na hakuna mwingine anafaa kuwekwa pale kinyume na mzee Honore Ngwanda. Ni yule ambaye tunapaswa kuweka pale wa ndugu zetu wa Kongomani. Ni mzee anabaki wa busara, wengine wote wako pale, mko mnaona kisi bana badanganya, bana banachezesha kama karatasi, bali kuwa huko banatoka huko banaenda huko ba Brino Chibala nani, banauzwa. Muliona kisi alipitika. Ba Olenkankoi, gisi biko bana badanganya, bana bapatia ma corruption munaona. Lakini mzee Honore Ngwanda unajua ni vitu vingapi walimuendea wakimkorompe ende kutumika na huyu Mnyarwanda alikataa. Hivi mnajua wazungu wangapi walimuendea mzee Honore Ngwanda kuya huku tumika hivi na hivi tutakusaidia alikataa. Sasa mzee sawa huyo kweli mnataka tumpoteze? Tumwache hivi tumuunge mkono jameni. Maandamano nchi nzima, maandamano
alafu tukishika madaraka tuna haki ya kutia mwenye tunapenda, na mtu tunaweza tukatia pale, hakuna mwingine, ni mzee Honore Ngwanda. Wapendwa, nchi yetu iko mikono ya wanyang'anyi. Angalia kwa mfano kwa upande wa jeshi, kuko yu koloneli anaitwa Colonel Ruhimbire. Huyu Colonel Ruhimbire Mnyarwanda, ni Ugande. Ruhimbere ni majina ya Kiugande na Kinyarwanda, mais d'origine Ugande. Ruhimbere ba Ugande. Colonel Sonda Eli ni Mtanzania. Wapendwa, Komanda Lwaboshi, ninawaambia sisi tuko bakivusien, tunajuana. Hakuna mkongomani jinake Eli. Sonda Eli ni majina ya Kitanzania. Mais bien aimé, soyons prudents. Un colonel comme Sonda Eli, ce sont des noms tanzaniens. Nous sommes des Kivusiens, on se connaît. Jamais il n'y a pas un Kivusien qui s'appelle Eli. Ce sont des noms tanzaniens. Alafu tunaongozwa na haba bageni ndo tufanye uchaguzi. Jamais. Kuko yu colonel anaitwa Padiri Jonas. Un colonel qui s'appelle Padiri Jonas. Il est tanzanien. Jonas, ce sont des noms anglais. Ce sont des Tanzaniens qu'on a implantés là-bas. Et puis on dit que ce sont des gens de l'Est qui parlent la langue swahili. Un colonel Jonas, il parle bien la langue swahili et l'anglais. Mais nous sommes des pays francophones. Comment nos militaires parlent la plupart de la langue anglaise? Ce sont des Tanzaniens, mais bien aimés. Et puis avec ces gens-là, ils vont nous imposer qu'on fait les élections. Jamais. Soulèvement populaire. Nous sommes infiltrés. Un colonel Padiri Jonas. Padiri, ce sont des noms tanzaniens. Padiri signifie abbé en français. Abbé Jonas. C'est-à-dire Padiri Jonas. Ce sont des Tanzaniens. Kuko colonel, anaitwa colonel Bolingo Matani. Ce sont des Ougandais. Kuko colonel anaitwa Bisogo. Ce sont des Rwandais. Colonel Bisogo. Ce sont des noms rwandaises. Colonel Jérôme Soli. Bisogo, c'est Ougandais. Ce sont des Ougandais. Bisogo, c'est un nom ougandais. Ce ne sont pas des Congolais, mais bien aimés. Colonel Jérôme Ngakwavu. Ce sont des Rwandais. Il a occupé l'état-major général Yafar DC. Pour le kin. Si Dieu sasa kama walisha kumgeuza. Ou général Jérôme Ngakwavu. Ngakwavu, ce sont des noms rwandaises. Ngakwavu signifie lapin en français. Kwa Kiswahili, Sungura. Ngakwavu, ce sont des noms rwandaises mais bien aimés. En Swahili, Ngakwavu signifie Sungura. En français, signifie lapin. Mais de tels gens comme des Rwandais, et puis ils vont nous diriger, dire on va faire les élections. Jamais, il n'y a pas de question des élections. Soulèvement populaire, mais bien aimé. Il y a un général qui s'appelle Mustafa Mukiza. Pirement rwandais. Mustafa Mukiza, ce sont des noms rwandaises et des noms burundaises. Général Mustafa Mukiza. Ce sont des noms rwandaises et burundaises. Colonel Orimbele, ce sont des noms rwandaises. Colonel Obede Rwibazira, là n'en parlait même pas. Pirement rwandais 100%. Mais bien aimé, nchi yetu iko occupé. Nchi yetu iko occupé par les Rwandais. La plupart des généraux, plus de 250 généraux dans notre pays. Tous, ce sont des Rwandais. Et puis on va accepter, non, on est d'accord, on est à l'aise. Moi je suis Bruno Tshibala, j'accepte d'être Premier ministre. Comment expliquer? Tu dois être guidé par les Rwandais. Tu n'as pas l'amour du pays. Vraiment, soulèvement populaire pour enlever tout ça dans nos pays. Tout ça, il faut enlever dans notre pays. Parce que le pays est occupé par des étrangers. Un colonel qui s'appelle Mustafa Mukiza. Mustafa Mukiza. Ce sont des noms rwandaises. Mukiza signifie Naokoa kwa Kiswahili. Mustafa Naokoa, Mukiza. Ce sont des noms rwandaises, mes bien-aimés. Les Rwandais qui sont remplis dans notre pays. Abo bote ni Banyarwanda, mes bien-aimés. Hakuna question ya kusema
tufanye uchaguzi. Question qu'on parle ni soulèvement populaire Congo nzima, soulèvement populaire. General Masunzu, un General Masunzu, huyo ndo Mnyarwanda kabisa, Mnyarwanda kabisa. Nambie batu balileta rebelio kule Nord Kivu, dakika mbili balisha baintegre mu armée na bana bapatia maposte kubwa kubwa. Des Rwandais vraiment qui sont nés là-bas au Rwanda, grandis là-bas au Rwanda. Ah, maintenant, on va nous planter des généraux dans notre pays et puis on accepte. Hein? Bakongomani tunakubali kumiwa na aba Banyarwanda banyangalakata. Batu benye banalalaga meno inje. Meno inje. Des gens qui sont entrés dans notre pays avec des bottines en plastique. Et maintenant, ils savent maintenant s'habiller. Aujourd'hui, ils vont nous dicter, nous commander. Les Congolais, vraiment, vous acceptez ça? Tusikubali wapendwa. Abo bote ni Banyarwanda, banyoka, ba étranger. Général Jean Bivegete. Depuis quand un Congolais qui peut être appelé Bivegete? Bivegete. Si Banyarwanda mtubwa, Bivegete. Est-ce que ulishaona mkongomana naitwa Bivegete? Dis-moi des noms congolais vraiment quelqu'un qui s'appelle Bivegete. Bivegete. Des Rwandais. Et puis on accepte d'être colonisé, guidé. Non. Dicté par des Bivegete. Et puis on accepte ça. Jamais, mes bien-aimés. La solution qui est là, soulèvement populaire. Pour chasser tous les serpents là, chez eux. Bas serpent bote kwabo. Ou général Jean Bivegete. Munyarwanda mtupu. Colonel Munyahoro, Munyarwanda mtupu. Des Rwandais, tout ça, ce sont des Rwandais, mes bien-aimés. Officier Françoise, ako kanamuke, ako ka Françoise. Kanyarwanda, ako kanamuke, Françoise. C'est une femme rwandaise. Hein? Une femme rwandaise vient nous commander chez nous et puis des mamans congolaises vous acceptent, des mamans congolaises. Et des mamans kilo. Bah, maman Vandu Congoman, vous acceptez d'être guidé par des Rwandaises. Il faut chasser tous les serpents dans notre pays. Colonel Kamanzi François. Colonel Kamanzi. Ils sont remplis dans notre pays. Plus de 250 généraux dans notre pays. Les colonels n'en disent même pas. Et puis on va accepter que notre pays va entrer aux élections. Est-ce que qui peut nous dire que les élections vont passer vraiment libres et démocratiques? Jamais. Banayua kisi batafanya ba Kongomani tulamuke. Tuwe macho ba Kongomani. Tushimame. Tuwe nyuma mzee Honore Ngwanda. Ba Kongomani muko nje ya nchi, ba Kongomani tuko ndani ya nchi. Soulèvement populaire mbele kwa mbele. Opération Toyebi Bandako, mouvement fimbo na fimbo, fimbo na fimbo. Bana changu, soulèvement populaire. Si tu vois un Rwandais qui passe là-bas, fimbo na fimbo, ce sont des serpents, fimbo. Bana nzone ngiringiri, soulèvement populaire, fimbo na fimbo. Batoto alimete, matete, fimbo, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, batoto yakine. Bana Nele, Bana Kikole, Fimbo, Bana Lingwala, Fimbo, soulèvement populaire. Tous soulèvement populaire, Batoto Akine, Tushimame. Côté Brasserie, soulèvement populaire, Bana Njili, quartier 11, quartier 12, quartier 13. Fimbo na Fimbo, soulèvement populaire. Miangalala, soulèvement populaire. Bana Kimbanseke, Miangalala, soulèvement populaire. Bana Nkamba, Bana Bumba, Cité Mama Yemo, soulèvement populaire. Ba mama Mushimame, Tone na Miangalala, Fimbo na Fimbo, ukiona napita Mnyarwanda Fimbo, aende kwabo. Banyarwanda banyangalakata. Ba masikini banakuya kutuibia nchi yetu. Leo nchi yabo inakuwa inahesabiwa parmi les premiers pays producteurs ya mambo fulani fulani, ma exploitation, importation, bituga. Si kwa sababu ya nchi yetu. Est-ce que Rwanda kuko minéré, kuko diamant, kuko coltan? Mais le Rwandais est compté parmi les premiers 5 pays en Afrique pour exploiter ma coltan.
Est-ce que banata kolta moya kwabo? Est-ce que tukubali ile kweli bakongomani tukubali ile? Hein? Bana Kamumbele, bana Bandal, bana Barumbu, fimbo na fimbo, bana Selembao, komine Kisasu, fimbo na fimbo, Mungafula, bana Kitambo, bana Ipen, tushimame, soulèvement populaire Sibote, bana Gombe, bana Kalamu, bana Masina, fimbo na fimbo, soulèvement, tukamate miangalala, soulèvement populaire, mpaka kupale de la nation, prison Makala, tulisha et saboté, prison Makala, sabotage, soulèvement populaire, bana Congo, batoto ya Nord Kivu, Sud Kivu, batoto ya Bukavu, soulèvement populaire, soki mone rwandais, betaye fimbo, aza rwandais, fimbo, soulèvement populaire. Merci mingi, Papa Makengo. Napesi yo mwa maloba, Papa Makengo. Merci mingi, commandant Lwaboshi, ya opesanga maloba. Olobi yango bien. Ngala oyebisa peuple congolais. Biso tozalaka na kobosana mingi. Na mikolo lekaki awa, bayebisi biso carton jaune, avertissement, carton jaune. Qui tout ce que comme un carton rouge. Bon, la sikoyo, distraction oyo, rassemblement est limité. Il n'y a que ça va n'amboka. Oh, le 17 ans, c'est la masse, ça a massé. Moko na bango le binini, biso to lingi kanambe a respecté biso, bon biso to respecté. To pesier avertissement. Oya embarrassement, toko bengana ye. Mais bandeko, botala nanga. Kanambe qui ne respecte pas le peuple congolais. Depuis quand? Après ça, respecte même la nation congolaise. Hier, on a Tchibala. Yo kanisi ke na maloba bino ozoko lobake akolongola Tchibala po yo Félix Bolimbisi. Yo Félix, avant le gouvernement, botika kolalisa bana mboka pongi. Bosali une façon déguisée ya ba carton balobaki bango comme avertissement. Ah, bana mboka so mutema basi. Botika bana mboka batelema na soulèvement populaire. C'est le seul mot d'ordre au etika na peuple congolais. Bino oyo bozolanda, rassemblement est limité. Bososolaka te. Bososolaka te, niti bangolo. Kaka kogangaka pamba kobetaka maboko pamba. Nyo violence kobenga kanambe te. Ça c'est une vérité. Tant que vous avez un peu de la moto, maboko na makambo likuta za kolo. Et puis ami bale. Afingi bana ya diaspora. Oyo bakene ko panza conférence oyo inyoza na Moïse Katumbi. A parvenu ko lobake ye akosala réunion rassemblement na France. Bon atala ba venturier wana, oyo ka venturier wana, soki bango bakozala makasi. Ya kopekisa biso tosala réunion wana. E bana mboka. Nana buke Moïse Katumbi azali mopaya. Nana bungi yango azali congolais te. Mais ndenge nini mutu oyo rassemblement est limité azokanga makaka na Moïse. Na ba journaliste so collabore. Pane Moïse, boni okutraki na Moïse te. Oh, pas kokosonga wate, yango to kokutana libanda. Mais comment? Un type qui n'est pas congolais. Vous kanga manaye pona nini. Bino bala mboka pe vous landa. Asa mutu balayer. Puis, alingi à tout prix à cause de la Moïse Katumbi. Donc, je suis un peu politique, mais je suis cause de la Ndoki Moussou. Bon, je suis un comment va Banamboka? Tout ça, la carte à passe, tout le monde, la carte à passe.
bolingo kosa biso ndoki mosusu ya Katumbi Soriano te bana mboka bofungola miso soulèvement populaire tolingi buzoba wana société toza biso nyonso bacongolais le Congo appartient aux Congolais ayant droit à Congo azate debout peuple congolais debout nazongo silo maloba. Merci mingi Papa Makengo kozongisa ngamwa maloba. Peut-être pour le mot de la fin, je voudrais dire ceci, mes bien-aimés qui nous suivent. C'est le temps de se soulever. Tout le monde, soulèvement populaire. Tous debout pour le soulèvement populaire. Tous les Congolais qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'étranger. Si tu as un sang congolais, soulèvement populaire pour prendre notre pays et le mettre aux mains du peuple. Et maintenant, c'est nous, le peuple, qui vont prendre des décisions à qui on va donner le pouvoir. Soulèvement populaire dans tous les 11 provinces de notre bon pays, la RDC. Papa Makengo namoni temps ezoko kende vraiment na pesio moi 5 minutes mot de la fin. Merci commandant Louaboshi. On peut s'en mot de la fin. Mot de la fin nanga ezali peuple congolais debout pour le soulèvement populaire. Nzela mosusu ezali te. Pas Sabinoté, plus de 20 ans, toujours kaka, la parole. Ya kubatala ka bapaya, po banonga rabiso na mboka. Lelo bufungola miso. Bato yo bazana na kitasa bazo loba, baya ko bunda awa. Baya ko ese bango bitumbanini babunda na kitasa. Ya nembe zali wana ti. Bitumbanini bango babunda. Ta ko kosaka bato. Peuple congolais doit conscience. Natakanda, Telema, bolanda discours ya Papa Honoré Ngwanda, ata bazo diaboliser. Mais la vérité, zali, mais le couteau ya leba, nam da contredire. Nani. Bolanda discours patriotique Papa Honoré Ngwanda, tokene na soulèvement populaire dans l'immédiat. Tout ça, c'est un temps qu'on perd d'été. Courage Banamboka, soulèvement populaire. Oui, merci mingi mon frère Kozongi Sangamo Maloba, vraiment olobi bien. Kwa ndugu wapendwa, kama gisi tunawaambia, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunasema asante, shukurani kubwa kwa wale wote ambao wametutega sikio, muliacha shughuli zenu mbalimbali mkatutega sikio ili tuwapatie changamoto mawili matatu muweze kuelewa kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu. Kwa kweli tunawashukuruni sana, muendelee kututega sikio, muendelee kutufata, tutaendelea kuwapatia siku baada ya siku ili mjue kinachoendelea katika nchi yetu. Na yamkini unaweza kuwa uko na muda, usichoke, kama vile siku ya kwanza, yani Jumatatu, ukitufata kwa masaa kama haya, utakuwa na Mama Moseka, utakuwa na Robert Aka, utakuwa na Benoni na Tongo Itani, quelquefois na Papa Jerry, watakupatia mawili matatu siki kinachoendelea katika nchi yetu. Siku ya pili unaweza kumpata Papa Frejance. Siku ya tatu ni ndugu yenu anawaletea kwa Kiswahili Louaboshi, waambia yale yanapitika katika nchi kwa lugha ya Kiswahili kwa wale ambao walewi Lingala. Siku ya 4 yani Alhamisi tunakuwa na ndugu yetu Makengo akisaidizana na Tongo Itani. Ijumaa bado inakuwa wazi, hatujapata mtu rasmi. Alhamisi Jumamosi yani siku ya posho, siku ya 6 kwa Kiswahili cha Kongo tunakuwa na Mama Moseka la Limbaya, la Dame de Fer.
na Ijumaa tunakuwa na mama yetu mama Bena Mokolo akisaidizana na wadada zetu kama vile Pirete Dageri, na quelquefois akisaidizana na dada yetu Asta Mwaka. Kwa kweli tunasema asante sana, muendelee kufuata, uchague siku ni siku ufate, utapata mawili matatu yale yanayoendelea katika nchi yetu. Leo tulikuwa na ndugu yetu Makengo na mama Bena na ndugu yenu Lwaboshi, mtoto wenu kutoka Kivu. Ilikuwa ni siku ya Ijumatano, yani siku ya 3, na kwa tarehe 17 mwezi wa 5 2017. Tunasema kwa kweli asante sana, asante sana. Mungu awalunde, Mungu awabariki kwa kututega sikio, msichoke, mzidi kututega sikio. Tunawashukuruni, asanteni. Papa nazongisio cabine technique, nazongisio maloba service cabine technique, bien à vous. Oui, alors? Oui. Obenginga? Te. Na bengi yote, ba yere salami na bengi yote. Ok, merci mingi. Ok. Mashariki yote ya Kongo tunawasa limu yote. Mashariki yote ya Kongo tunasema pole sana. Kamanyola, Bukavu, Goma, Kanyabayonga, Butembo, Beni na Ituri. Tunasema pole sana. Kisangani, Tingi, Walikale, Nyabiondo na Buramba. Tunasema pole sana. Tunapenda kuwapa pole Wanakongo wote, wandugu wapenzi, tunawapa pole. Wandugu wapenzi, tunawapa pole. Tunapenda kuwapa pole Wanakongo wote, Wanakongo wote.
sisi